Siyempre, kung walay uyab kuya, walay ana-ana. Unsa pud baya? Ha 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 ha. Kinsay nag-ingon? Kinsay nag-ingon nga kung wala kay uyab dili ka makaana-ana? Makaana-ana ka bisag wala kay uyab. Wa pay labad sa o. Wa ka na kay na? Tagaan ka na kog tip. Paminaw og maayo. Kay kani ba yang ana-ana no, di ba ni basta-basta nga makaana-ana lang ka. Nanay tulo ka kategori. Paminaw ug asa ka dapitan nga nabilong nga kategori. Mauni ang tulo ka kategori. Una, carnivorous. Ikaduha, vegetarian. Ikatulo, extreme. Unsa man ning carnivorous? Kaning carnivorous kung naa kay 500 ya. Matik makakaon na kag karni. Karni nga hinimo sa pan. Unsa nga pan? Panbori ka. 500 lang. Ikaduha, vegetarian. Unsa man yung vegetarian? Bani sa saging. Ang bani sa saging pwede nimong buslutan. Kung dili mo da, sikwa. Unsa man ang sikwa? Imong kuwag ilawom kanang sulod diha. Imong hawbon. Pwede na kaya. Vegetarian. O kaning ikatulo, extreme. Unsa man yung extreme? Mga iro. Mangita lang agbadji nga iro. Extreme. Muaksyog pangisog, muaksyog pahit. Extreme kayo. Ay na nang irong buang kay basig na irabis.